हाँ आज तारा माँ मामू घर को जीव बाहर की रेडी हो सारे आगे रेडी हो सारे 7टा बेलू हाँ मामू घर को जीवु कहीदेनि हाय कहीदेनि हाय कहीदे ए ना 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 तो मुझे जाऊँ मामू घर काली की आसमी कहीदे ए तारा बाहर सारा तारा मामा बाहर सारा मामू घर को जीवे आसबू ना ना अजा अटके दिन रही हाँ मारा आखि बंद रे सब काम करदेव ए अनेला गोटा आखिर अनेब जदि पसंद है लोक ताने 2टा आखि खोला हम ना ना ए बंद लोक पसंद है तार आखि बंद करदेला शोला दीदी मुसीगली टंटना आजा पले करंट पड़ेला कहला एबे आसिक गुड़पाड़ पाखे हो गलुनी तारा कांदिला गोटे ब्रेक निजी कि समय रेस्ट पर पुणी चल पाख हो गलानी आउ अल्प बाट अधा रास्ता हो अधा रास्ता ता टोपी देख टोपी पिंधि गरम पूरा जाल पोड़ीगला टोपी सब पूरा उदा हो तारा टोपी उदा हो तारा आसु ना तारा रही कौटरे हाँ पुणी पहुँचले पुणी कथा मामू घर को जीवा बाटर आसी तीड़ अपेक्षा क्या अपेक्षा तारा क्या अपेक्षा अजा को अजा आसबन सीधा घर को जीवा ए वर्षा आसिकी पानी देला लाइन नाई ना से गरम जमा रही सी आईला एत बाटर बुढ़ी मारी धर हाँ बुढ़ी मासा अनेबनी राति अनेब साइबड़ा सुइथियो से जोडू जे पके दो से सुइथियो तळे निद आसबे संजा हां से आ निद भांगी जीव तो से सैला से बुलिबो तार राति हां राति सारा काइबो दिन दिन होइबे छाडा तो बंद कर होइछे हां संजा दिन का चाइबो आ सोइबो राति चाइबो खाइबो मानी मानी कबिंची से सोई पड़े गरम खाई परिबोनी से टटा मुंडरू तो थुपु तो बे पानी बुतला हां ता मुंडरू पानी थुपु तो बे झाड़ा बुची ये गायला फोन
कोई भी दे कि भले ପାଗେଳି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ନା କେତେ ଦାନ୍ତ ଦେଖା ଯାଉଛି। ଖାଉଛୁ ତା ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି। ଆଜି ଲାଇନ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ବର୍ଷା ହଉଛି ବିଞ୍ଚି ଦଉଛି ବିଛଣା ଧରିକି। ଲାଇନ ନାହିଁ ତ ତାରା ମାର ଥିଲା ଘର ପାଖରେ ପାୱାର କଟ ଥିଲା ସେଠି ତାର ହଇରାଣ ହଉଥିଲା ଏଠି ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆସିକି ହଇରାଣ ହବ ଆଉ। ବର୍ଷା ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଜି କଣ ଖିଆ ହେଇଛି ସକାଳୁ? ସକାଳେ ମୁଢି ମ୍ୟାଗି। କଣ ମୁଢି ମ୍ୟାଗି? ମୁଢି ମ୍ୟାଗି। ମୁଢି ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାଗି ଗୁଳେଇକି ନା ଅଲଗା ଅଲଗା? ନା ମୁଢିର ମ୍ୟାଗି ହେଇଥିଲା। କିଏ କଲା କିଏ? ମା କରିଦେଲା। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ କଣ ସବୁ ଝିଅ ପାଇଁ କଣ ସରପ୍ରାଇଜ ସବୁ ରଖିଥିଲା? ସାଜେଇଥିଲା। କଣ ସଜାଇଥିଲା? ୱେଲକମ୍। ପଳେଇ ଆସିଥିଲ ତ ୱେଲକମ୍ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କବାଟ ଖୋଲା ହେଲା ଥିଲ ନା? ମୁଁ ଖାଉଥିଲି। କେତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି କି? ସକାଳୁ ଖାଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିକି 10ଟାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ନାଚ ଗୀତ ହଉନି ଆଉ? ରଜରେ ହବ। ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କୋଉଠି ହଉଛି? ସେ ଯୋଉ ସପ୍ତାହ ଯେ କରିବ ସିଏ ମନା କରୁଛି। ଫେରେ କହୁଛି ବୁଝେ ଫେରେ ବର୍ଷାର ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗୋଟେ ହଉଛି ସେ ହଉ ଅଛି ବୋଧେ କଣ ମୁଁ ଦେଖେ ଯଦି ଥିବ ଯଦି ଛାଡିବି ଦେଖିବେ। ଆଉ ହଉଛି ଯଦି ରଜରେ ହୁଏ ପୁଣି ତାର ଭିଡିଓ ପୁଣି ଛଡାଯିବ। ବର୍ଷା କୋଉ ଭଳିଆ ନାଚୁଛି। ଆଉ କିଏ ସବୁ ନାଚୁଛନ୍ତି? ଗାଁ ଛୁଆ ଆଉ ତରାସି ଛୁଆ। ମାଷ୍ଟର କିଏ ଶିଖଉଛି କିଏ ତମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାଷ୍ଟର କିଏ? ଝିଅଟେ ତରାସି ଝିଅ। 4ଟା ବେଳେ ଆସୁଛି ନା 10ଟା ବେଳେ କେତେବେଳେ ନାଚ ହବ ସକାଳୁ ତ ସକାଳ 10ଟା ବେଳେ ଆସୁଛି ନା? କୋଉ କାହା ଘରେ ଶିଖୁଛ? ମାମିନ ନାନୀ। ମାମିନ ନାନୀ ଘରେ? ମାମିନ ନାନୀ। କୋଉଠି ତାଙ୍କ ଘର? ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ଯୋଉ ଥିବ ଏଇଠୁ ଆଇଲ। ଷଣ୍ଢ ତ ସବୁଆଡେ ରାସ୍ତାରେ ବଜାରରେ ଷଣ୍ଢ ତ ସବୁଆଡେ। ଯୋଉ ଠାକୁର ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ? ଏଇ ଯୋଉ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର? ଏଠି ପାଖର କାଞ୍ଚନ। ଯାହାକୁ ବିଲେଇ କହିଥିଲା ତାକୁ ଶୁଭିଲା ବିଲେଇ। ମୁଁ କାହିଁ ତାକୁ ବିଲେଇ କହିବାକୁ ଯିବି? ସିଏ ତାର ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଛି ନା ଆଗେ ସେ ବିଲେଇ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା। ଡାକନ୍ତି କାଞ୍ଚି ବିଲେଇ। ଡାକନ୍ତି ସିଏ ତାକୁ ମୁଁ କହିନାହିଁ ତ ସେ ଆପେ ଆପେ ଭାବି ନେଇଥିବି। ମୁଁ ତା ଜାଣିଥିଲି ସିନା ତାକୁ କୁହନ୍ତି ବୋଲି କାଞ୍ଚି ବିଲେଇ କି କଣ ମୁଁ କହିବି। ହାତ ବଥା ହେଇଗଲାଣି ଦଉନ ହାତ ବଥା ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଟିକେ ମିଶିଦିଏ। ସବୁବେଳେ କଣ ମୁଁ ସେ ଶାଢୀଟା ଆଉ କଣ ନା ଆଉ କଣ ସବୁ ଖବର? ଯିବ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ? ପଳେଇ ଯିବୁ ପା। ସୁମନ ରହୁ ସୁମନ ତା ମା ରହୁ ତମେ ଚାଲ। ସୁମନ ମା ରହିବ ସୁମନ ରହିବ ତାର କାମ ସୁମନ ମା ର ଯୋଉ କାମ ପାଗଳି ଯୋଉ କାମ ଘରେ କରୁଛି ରୋଷେଇବାସ ସିଏ କିଏ କରିବ? ତମେ ଗଲେ କରିବ। ସୁମନକୁ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରି ଦେଖିଦବ। ଧରିବ
सुमन को धरिया देथिବ ना माँ पागिल सुमन तमर चल यो तो पुणी रज बेलू पलि आस रज हूँ रजरे आमर से जो रज हूँ आम गाँव ठाकुर होती हूँ नाच आउ 2-3 जन तो शिखेले आम गाँव तुम बयस छुआ सब शिखे टिकटक ये कर इंस्टाग्राम रील्स कर वर्षा टी लाज जाऊँगी बोधे कौन लाज ना तान ठीक अच्छे अच्छा पड़े आस तारा पड़े बोली बुढ़िया कांदुची ना कौन तो पुणी आसनी चालू चल तो सांगर धरिक बुले तार केते टका इनकम है हो गलानी 500-600 हो गलानी बोधे कोठी खर्च करू मेकअप जिनस किंतु है